NA 120 PTI और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन से मंजूरी मिल गई। साबिक सदर जरदारी कहते हैं शरीफ खानदान को सियासत पे नहीं देख रहा। पंजाब में बच्चों पर जिनसी ज्यादती और कत्ल के परेशान कुन बढ़ते वाक़यात। सेनेट की कायमा कमेटी में रिपोर्ट पेश। तरक्की करते पंजाब के नारे लगाने वाले बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन का क़याम कब करेंगे। और अमेरिका ने भारतीय दोस्ती निभाते हुए कश्मीरी जिहादी तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन को काला दम करार दे दिया। पाकिस्तान ने इस पाबंदी को मायूस कुन करार दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। 17 सितंबर को NA 120 में इंतखाब होगा। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन, जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का 2013 के इंतखाबात में बड़ा सख्त मुकाबला किया था, शरीफ ख़ानदान की पक्की नशिस्त पर 50,000 से ज़ायद वोट हासिल किए, अब भी अपनी मुहिम शुरू कर रखी है। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज, जो अपने कागजात नामजदगी की मंजूरी के लिए ख़ुद तो नहीं पेश हुई बल्कि मीडिया इतलात के मुताबिक लंदन के लिए रवाना हो गई। मीडिया इतलात तो ये भी कहती हैं कि बेगम कुलसूम नवाज 23 सितंबर को पाकिस्तान वापस आएंगी, यानी इंतखाब के बाद। लगता है कि मुस्लिम लीग नून को अपनी जीत पर बहुत ही एतमाद है। और फिर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को आज ज़रूरत महसूस हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कहा कि शरीफ ख़ानदान को मुल्की सियासत में नहीं देखते, जबकि बिलावल ने एक बार फिर कहा कि नवाज शरीफ हमसे रिलीफ की तवक्को ना रखें। क्या वाकई शरीफ ख़ानदान की सियासत का दौर ख़त्म हो गया है या वज़ीर आज़म कुलसूम नवाज की बाज़गश्त दुरुस्त है। और प्रोग्राम में बात करेंगे सूबे पंजाब में बच्चों के साथ रेप और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के बारे में। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक़ को DIG पुलिस शहजाद सुल्तान ने बताया कि शेखुपुरा रीजन में इस साल 100 से ज़ायद केस सामने आए हैं। कमज़ोरी कहाँ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी की या मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ गवाहान और सबूत की। NA 120 के इंतखाब मुल्की सियासत पर छाए हुए हैं। इस पर बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब से। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। इफ्तिखार साहब, आपको लगता है कि बेगम कुलसूम नवाज़ वज़ीर आज़म होंगी? क्यों नहीं हो सकती हैं? जो आइन में जो लिखा है वो तो ये लिखा है ना कि मेंबर जो कौमी असम्बली का है वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। ऐसी पाबंदी तो नहीं है कि नहीं, खातून और मर्द की जो है ये पाबंदी नहीं है। शी कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इफ शी इज बिंग। लेकिन स्ट्रैटेजी आपको यही लग रही है शरीफ ख़ानदान की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? देखिए, इस वक्त बहुत मुश्किल है शरीफ ख़ानदान की इस स्ट्रेटजी को एनालाइज करना जो आज कल उन्होंने अपनाई हुई है। एक तरफ शुरू में उन्होंने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम किया, JIT को तस्लीम किया, जजमेंट को तस्लीम किया, फिर सडनली ही डिसाइडेड टू गो फॉर ए पब्लिक रैलीज। और उसने कहा कि भाई पब्लिक जो है वो मेरी वोटर है, वो मेरा एरिया है, वो फैसला कर सकते हैं मेरे मुस्तकबिल के बारे में। और जो कुछ भी वो कहते रहे लाहौर तक वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना। बेगम साहबा बहुत एक ठंडे मिजाज की खातून है। इनका बड़ा रोल है 1999 में जब नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया, और ख़ास तौर पर जिस दिन इनकी कार को लिफ्ट कर लिया गया, यानी नहर पर जा रहे थे तो इनकी कार को लिफ्ट करके हैंग कर दिया गया। इट वाज हैंगिंग इन द एयर। तो वो उस वक्त साबित हुआ कि इनके नर्व्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आजकल काफ़ी बीमारी भी है उनको। इन हालात में उनका वहाँ पे आना और फिर आके लंदन चले जाना। और जी, क्योंकि अगला सवाल तो ये है कि अगर वो लंदन चली गई हैं, उनकी जगह आसिफ किरमानी ने मंजूरी के लिए पेश हुए थे। सुनने में ये आ रहा है कि इंतखाब के बाद वो वापस आएंगी लंदन से, तो इतना ज़्यादा एतमाद है आपको लगता है नून लीग को इस नशिस्त के बारे में? डॉक्टर यास्मीन PTI, उनको डर नहीं है? देखिए, ज़्यादा कि इसकी नशिस्त है, ये तो हकीकत है कि PTI की यास्मीन राशिद ने उनको पिछले इंतखाबात में टफ टाइम दिया, वरना सिंस लॉन्ग मेरा ख्याल है 6-7 इंतखाबात ऐसे हैं कि उनको ऐसा कोई टफ टाइम नहीं मिला। जहांगीर बदर मरहूम ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, उन्होंने थोड़ा बहुत टफ टाइम दिया, लेकिन यास्मीन राशिद ने रियली बहुत ही अच्छा वोट वहाँ से सिक्योर किए। लेकिन बेगम साहबा का ना होना और उनका अगर वो मुंतखब हो जाती हैं तो फिर नवाज शरीफ फैमिली का ये दावा दुरुस्त होगा कि लोग उनके दिलों में बसते हैं या वो लोगों के दिलों में बसते हैं। ये वो यही साबित करना चाह रहे हैं। और फिर ये भी कहा जाए इसीलिए NA 120 उनके लिए बहुत अहम। हाँ,
اہم ہے بالکل. ویسے ہر نشست ہر آدمی کے لیے اہم ہوتی ہے. اٹ از ناٹ 120 یا 119 110 جہاں سے آپ الیکشن لڑتے ہو وہ آپ کے لیے اہم ہوتا ہے. اب میرا یہ خیال ہے جو اس کا تجزیہ کر رہے ہیں, میں تو اتنا نہیں علم رکھتا ان چیزوں میں, وہ ان کا خیال ہے کہ وہ جائیں گی اور 2 حلف اٹھائیں گی. ایک حلف اٹھائیں گی قومی اسمبلی کے رکن کا اور ایک حلف اٹھائیں گی شاید پرائم منسٹر آف پاکستان کا. اگر یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف اٹھاتی ہے تو بڑے آرام سے میری بات کو غور سے سنیے گا. یہ میرے بات کو غور سے سنیے گا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک بڑی عجیب صورتحال ہوگی. ایک طرف تو آپ کو پاس الیکشنز جو ہیں وہ آنے والے ہوں گے. یو آر اونلی 9-10 months away فرام دی الیکشن. آپ ایک جگہ سے الیکشن لڑتی ہیں, آپ ایک پرائم منسٹر کو لے کے آتی ہیں, اس پرائم منسٹر کو آپ اکتوبر کے اندر فارغ کر دیتی ہیں, پھر ایک نیا پرائم منسٹر آتا ہے. تو یہ جو دھچکا لگے گا اس عرصے میں, یہ دھچکا پارٹی کو بھی لگے گا, اور پارٹی کے اندر جو اب گروپنگ ہم دیکھ رہے ہیں وہ گروپنگ بھی گہری ہو سکتی ہے. تو جی بالکل. میرا اگلا سوال گروپنگ کے حوالے سے ہی ہے. قائم مقام صدر سردار یعقوب خان ناصر پر چودھری نثار بھی بولے جس طرح سے انتخاب ہوا یا سلیکشن ہوئی کہ لاہور میں جب فیصلہ کر لیا تھا تو پھر اب سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی اجلاس بلانے کی کیا ضرورت تھی. اور خواجہ سعد رفیق نے بھی ان کی بات کی, ویلیڈیٹ کی, توثیق کی. کس کی؟ چودھری نثار کی بات کی توثیق کی. چودھری نثار کی. دیکھیں بات یہ میں یہ کہنا کہ دیکھیں نا, اگر ہم ایک الیکشن جیت جاتے ہیں ستمبر اکتوبر میں اور پھر ہم جا کے ایک نیا پرائم منسٹر نومبر میں لے آتے ہیں, اس پرائم منسٹر کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر صاف ظاہر ایک نئی کیبنٹ آئے گی, یہ بہت ایک انسرٹینٹی ہو جائے گی. میں پولیٹیکلی طور پر سمجھتا ہوں کہ انسرٹینٹی ہو جائے گی. اور ایک تاریخ میں ایک بات کی جاتی ہے, اگر دیوار کی ایک اینٹ نکل جائے تو دیوار کے گرنے کے خدشات شروع ہو جاتے ہیں. اگر غیر یقینی صورتحال یہاں پہ ڈیولپ ہو گئی تو یہ پارٹی جو اتنے سالوں سے, اتنے لمبے سے 30 سال سے یہ پارٹی حکمرانی میں ہے, اور ان کے گھر کا جو اتفاق ہے, جس خاندان کا نام ہی اتفاق پہ رکھا گیا ہو, اس خاندان کے اندر بے اتفاقی اگر کہیں پیدا ہوئی تو اگر پہلی اینٹ ہل گئی تو پھر اینٹوں کو ہلنے سے روکنا بہت مشکل ہوگا. اور خواجہ سعد اگر سعد نے یہ کہا تو یہ ایک وارننگ ہے, بیکاز سعد جیسے کمیٹڈ لوگ جو ہیں ان کی اس بات کو ایسے نہ پھینکا جائے. ہی از اے پولیٹیکل ورکر, اور یہ اس قسم کے لوگوں میں سے ہیں جو گلیوں محلوں میں لڑ کے پولیٹیکل ورکر بنے اور آج عام پہ پہنچے ہیں. یہ کافی لمبی فائٹ ہے ان کے پاس. اچھا, تو شہباز شریف سننا تھا یہ پہلے وہ وزیر اعظم ہوں گے, پھر سنا تھا کہ وہ صدر ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ کہاں ہے؟ واقعی دراڑ جو ہے وہ بھائیوں کے درمیان بھی ہے؟ I will not make any comment. It is too early to make any comment. جب تک ان کی والدہ زندہ ہیں, اللہ ان کو حیاتی دے, ان کو صحت دے. بہت مشکل ہے ایسی بات کہنا بھی, لیکن جیسا کہ سیاست ہے اور بے رحم ہوتی ہے, اور اگر تاریخ میں نظر دوڑائی جائے تو اس کی بے رحمی کی بہت بے رحمانہ مثالیں ملتی ہیں. ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے, سوچنا بھی نہیں چاہیے. پالیٹکس ہے, ان کو بنانا چاہا, لیکن میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا تھا کہ نہیں, شہباز شریف کو نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ شہباز شریف جو کام کر رہے ہیں, جن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور جو ڈیلیور کر رہے ہیں, اگر وہ یہاں سے وہاں پہ چلے جاتے تو وہ پروجیکٹ کو ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. اور ان میں سب سے اہم پروجیکٹ ہیں یہ انرجی کے, اور اگر انرجی کے پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کریں گے تو جون جولائی میں جب الیکشن ہو رہا ہوگا تو پھر اگر بجلی نہیں ہوگی تو نواز شریف کی پارٹی کے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہ جائے گا. کوئی کسی پر بھی الزام تراشی گا کہ جی کسی دھرنے کی وجہ سے بجلی نہیں آئی, نو. تو میرا خیال تھا کہ ان کو رسک نہیں لینا چاہیے, اور ٹھیک ہوا, یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ ہی شوڈ کنٹینیو ایز چیف منسٹر پنجاب. اب رہ گئی باقی پارٹی کے صدر کی. یہ میرے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں جو قائم مقام صدر بنے, ہی ہیز بین ود می ان دا کالج. تو میں حیران ہوں بڑا اس آدمی کے بیچارے کو کہاں سے اتنی جلدی یہ لے کے آئے ہیں, اس کو ایکٹیو کیا ہے. یہاں پہ پھر وہ مسئلہ آتا ہے کہ شہباز کو الیکشن نہیں لڑنے دینا, کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کرنا, بیگم صاحبہ کے کاغذات جمع کروانے, پھر بیگم صاحبہ کو کہہ دینا کہ وہ برطانیہ جا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں اگر غور سے پڑھی جائیں تو یہ ہے وہ سیاست میں ایک بہت خرابی جس کا خدشہ رہتا ہے, جو آصف زرداری ورسز بلاول بھی نظر آتی ہے کہ آصف نیور الاؤز بلاول ٹو بی این انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین. ہی آلویز ہیو اے چیک اینڈ بیلنس آن ہیم, اس کو اور وہ کنٹرول رکھتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے آج پریس کانفرنس پہ یہ بھی کہا کہ شریف خاندان کی سیاست ان کو مستقبل میں نظر نہیں آ رہی, ختم ہو گئے. میرا خیال آصف صاحب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے.
اٹس ناٹ پاسبل. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی جتنی جلدی اس کے مخالفین سوچ رہے ہیں. ایک پاکستان مسلم لیگ بنی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ, کاف بھی مسلم لیگ تھی. مسلم لیگ ناؤ ول ریمین اے پولیٹیکل ریئلٹی ان پنجاب بیکاز یہ بہت زیادہ جاگیردارانہ سوچ کی حامی نہیں ہے, بہت زیادہ لبرل سوچ کی حامی نہیں ہے. یہ ایک جو سینٹر آف دی روڈ پارٹی ہے اور سینٹر پارٹی 30 سال سے حکمران ہے. اور اگر یہ 10 سال ان کے شامل کر لیے جائیں پرویز علیہ وغیرہ کے تو پریکٹیکلی دے آر ہیئر فار دا لاسٹ 40 ایئرس. 40 سال حکمرانی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی کم نہیں ہوتی ہے. اٹ از آلموسٹ ہاف آف دی لائف آف دی پاکستان. افتخار صاحب بہت بہت شکریہ کا. بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے بچوں کے خلاف جو جنسی تشدد اور تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں, کیوں بڑھ رہے ہیں, قابو کیوں نہیں پایا جا رہا. پنجاب میں کم سن بچوں کے ریپ اور قتل کے بڑھتے واقعات اور پنجاب حکومت کی جانب سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو نہ بنانے پر بات کرنے کے لیے ہمارے سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی رکن سینیٹر سحر کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سحر صاحبہ وقت دینے کا. جو خبر رپورٹ ہوئی تھی وہ میں نے پڑھی, بہت ہی پریشان کن تھی. اگر بتا سکتی ہیں کہ آپ کو جو بریفنگ ملی تھی اس میں کیا کیا تفصیلات تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ایشو کو ٹیک اپ کیا. رپورٹ پہ میں یہ کہوں کہ ہمیں کنسرن ہے تو شاید بہت چھوٹا لفظ ہوگا, یعنی بچے جو ہمارے قوم کے مستقبل ہیں ان کو اس طریقے سے ابیوز کیا جا رہا ہے, اس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے. جو ریاست اپنے بچوں کو محفوظ نہ رکھ سکے, it's a failure, huge failure. اور چائلڈ پروٹیکشن ہم بات بہت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ بھی آ جاتا ہے, بلز بھی آ جاتے ہیں, قانون سازی ہو جاتی ہے, امپلیمنٹیشن کہاں پہ. اور مسلسل یہ کوئی اٹ از ناٹ اے اسٹینڈ الون انسیڈنٹ جس کو ہم نظر انداز کر دیں. اگر 2009 سے دیکھیں تو قصور کے ساتھ ایک خوفناک داستان جو ہے وابستہ ہے. اور کل کی جو بریفنگ تھی اور اس سے پہلے جو مارچ میں ایک رپورٹ بھی آئی کہ دیر از اے 10% انکریز ان سیکچول ابیوز کیسز اسپیشلی بچوں کے ساتھ. تو یہ اور ہر روز تقریباً 11 بچے جو ہیں دے آر ابیوزڈ. اور یہ جو ایک نمبر آیا ہے, اچھا تو یہ نمبر بھی میں کیونکہ میرے پاس سامنے پڑی ہوئی ہے جو آپ کو بریفنگ ملی تھی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس شہزاد سلطان صاحب نے, کہ اس سال صرف اس سال 111 کیس اور وہ شیخو پورہ ریجن میں, جس میں قصور بھی, جس میں انہوں نے ہمیں بہت اپنی بریفنگ بتائی, اپنے کارنامے بتائے کہ جی سرویلنس کیمراز ہیں, انہوں نے بتایا کہ اضافی نفری ہے, انہوں نے بتایا کہ سادہ لباس میں لوگ جو ہیں وہاں پر ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ انسیڈنٹس جو ہیں دیز انسیڈنٹس کنٹینیو ٹو ہیپن اور کوئی کسی قسم کی اس پہ روک تھام نہیں ہو سکی. اور کئی ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں پر ابھی تک جو ہے وہ وکٹم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس کے لیے جو وکٹم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, سسپیکٹ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکا کہ جس نے یہ ایکٹ کیا ہے اس کو جو مجرم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکا. بہت ساری اریسٹ ہیں لیکن دے ہیو فیل ٹو آئیڈینٹیفائی. تو ایسے بھی انسیڈنٹس ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ تو رپورٹڈ انسیڈنٹس ہوں گے اور کچھ ایسے بھی انسیڈنٹس ہوں گے جو کہ رپورٹ نہیں ہوئے, جس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مرڈر ہو جاتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی رپورٹ ہو جاتے ہیں, مگر جو مرڈر نہیں ہوتے, جو فیملیز گھر سے باہر نہیں آتی, جو اپنا مزید جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ معاشرتی روایات کی وجہ سے اس بات کو منظر عام پہ نہ لائے جائے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اصل انسیڈنٹس اس سے کہیں زیادہ ہوں گے. تو یہ اس کو ہم اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ ایک جرم ہے اور یہ ہو گیا. یہ جرم تو انسانیت کے ساتھ ہے, یہ تو جرم نہیں ہے, یہ حیوانیت ہے اور یہ اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے. کیا ایک وجہ جو آپ نے جیسے کہا کہ جو پرپیٹریٹرز ہیں جو کرتے ہیں جو جرم کا مرتکب ہوتے ہیں, اس لیے کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز میں گھروں میں ہوتا ہے. دیکھیں اس پہ جو ہمیں بریفنگ ملی انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر قریبی رشتہ دار بھی ہیں. ایک کیس میں دے سیڈ کہ دا گرینڈ فادر واز انوالوڈ. اچھا, دین ٹیچرس, نیبرز, ریلیٹیوز,
اور اس کے علاوہ پھر آپ یہ بھی کہیں کہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں یا وہ لوگ جو بلیک میلنگ کے لیے کر رہے تھے، جیسے پیچھے ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا، تو وی کی ناٹ جسٹ لائک اگنور اٹ کنسیڈرنگ کہ جی اکا دکا واقعہ ہو گیا، کوئی بے روی تھی. آئی تھنک یہ ٹوٹل معاشرتی ایک ایسی برائی ہے جس کی روٹ کازز تک پہنچنا، سمجھنا، اور اس کو جس طرح سے نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے ہم نے، ایسے ہی معاشرے کو کریکٹ کرنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرتی اصلاح کے لیے ایک کمپریہنسو پلان بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کو اسی طریقے سے پامال کرتے رہیں گے، جو مر گئے وہ چلے گئے، جو زندہ رہ گئے ان کا مستقبل کیا ہے، وہ کس ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں. ان کی ظاہر کاؤنسلنگ بھی ہونے والی ہے، تو ایک چائلڈ پروٹیکشن کمیشن وہ پش کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت تو موجود نہیں ہے. دیکھیں بعض دفعہ کمیشنز بن بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی ہے، لیکن اس کے اوپر وہ کس حد تک فعال ہوتے ہیں، ان کا رول کیا ہوتا ہے. ابھی ہمیں کل یہ بریفنگ میں بتایا ہے کہ جی سول سوسائٹی کو لے کے، پولیس کو لے کے، اینڈ دے ہیو فارمڈ سارٹ آف اے باڈی کہ جی جو اس میں ان کی ہیلپ کر رہی ہے. لیکن اس ہیلپ کا ہم کیا کریں؟ کبھی تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض جو مجرم ہیں وہ اتنے جو ہے وہ انفلوئنشل ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، جیسے قصور کے کیس میں. جی جیسے قصور کے کیس میں، کہ ان معاملات کو لٹکایا جاتا ہے، ان کے پیچھے سیاسی پش پناہی ہوتی ہے، یا وہ ادروائز دے آر سو انفلوئنشل کہ آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے بجائے ان کی پشت پناہی کرتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں. گواہان جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ جو اس کے لیے سزا ہے 7 سال اور 14 سال، میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ سخت کی جائے، اس سے زیادہ سخت کی جائے. شاید بینگ ممبر آف دا ہیومن رائٹس کمیٹی ہم بالکل جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹیز کے خلاف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے، ہم ڈیتھ پینلٹیز کے خلاف ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کیسز کے اندر ایک آدھ سر عام پھانسی ضرور ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر اپنے معاشرے سے اس ناسور کو ختم کرنا ہے، دیر ہیز ٹو بی اے کمپریہنسو اسٹریٹجی. پروسیکیوشن اور پکڑے جائیں اور پھر اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ تبھی رکے گا نا، تبھی کم ہوگا. پکڑے جائیں، پروسیکیوشن، پھر دین میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے عدالتی نظام میں کہ کتنا سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، کیسے سزا ہوتی ہے اور کب سزا پہ عمل درآمد ہوتا ہے. دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. اگر کیس سالہ سال چلتے رہیں گے، گواہان غائب ہو جائیں گے، انفلوئنشل لوگ اپنا انفلوئنس لے آئیں گے، اور ہم کبھی اس کے چکر کے اندر کہ جی یہ رشتہ دار ہیں یا اس کو چھپا لیں یا فیملی معاملات کی وجہ سے، یا کوئی جو ہے وہ کوئی ٹیچر ہے یا کوئی اور میں بولوں کہ کسی دینی درسگاہ سے کسی کا تعلق ہے اور وہ اس قسم کے معاملات میں ملوث ہے، تو ہم انہیں مصلحتوں کی بنیاد کے پر دبا دیں، تو یہ حل نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج یہ جو کیسز سامنے آئے، اس میں میڈیا کو مجھے سیلوٹ کرنا چاہیے کہ میڈیا اگر ان چیزوں کو سامنے نہ لاتا تو شاید یہ کیسز ایسے ہی دبے رہتے اور یہ ظلم کنٹینیو رہتا. بلکہ جب جو بچوں کے حوالے سے کام کرتی ہیں تنظیمیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ آگاہی زیادہ ہوئی تو کیسز رپورٹ کم سے کم زیادہ ہوتے ہیں، جو ایک طرح سے اچھی بات ہے. بالکل. دیکھیں اس میں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اربوں خربوں جو ہے وہ اشتہارات پہ خرچ ہوتے ہیں، لیکن اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ چینلز کو بھی کچھ ٹائم جو ہے وہ پبلک سروسز کے لیے نکالنا چاہیے، اور ان مسائل کے اوپر ضرور اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے، پیرنٹس کے درمیان بھی، سوسائٹی کے کریکشن کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ والدین کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے محفوظ رکھ رہے ہیں اور پھر آگے جا کر رپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں. لیکن ایک مسئلہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کا تعلق غریب خاندان سے ہے تو وہ شاید ڈریں. دیکھیں ایک بہت سارے مسائل، یا اگر فیملی میں دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے اتنے زیادہ مطلب ان کے مسائل کیا ہے، پاورٹی ہے، بچے زیادہ ہیں، وہ ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے. پھر انہیں مطلب مزدور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگس میں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ماں باپ جو لیبر ہیں، مزدور ہیں، جن کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، یا ان کو تعلیم نہیں دلا سکتے یا ان کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے، اس طرح کے بچے وکٹمس بن جاتے ہیں. اب یہ ماں باپ کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ بھی آپ کی بریفنگ میں معلوم ہوا تھا کہ جو بہت سارے کیسز ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگس میں، انڈر کنسٹرکشن بلڈنگس کے اندر، کیونکہ دوز آر آئسولیٹڈ بلڈنگس. اور انہوں نے ٹائم بھی بتایا ہے کہ جی عصر سے مغرب کے درمیان. تو اگر آپ کو ٹائم بھی پتہ ہے، آپ کو اسپاٹس بھی پتہ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایریاز ہے جہاں پہ یہ اسپیسیفائڈ ایریاز ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیمراز بھی لگائے ہیں، تو پھر یہ انسیڈنٹس کیوں ہو رہے ہیں؟
It's a very alarming अगर situation. कैमरे लगे हुए हैं तो फिर आपको ये भी मालूम है कि कौन कर रहा है। वो कहते हैं कि जी हमने देखा है कि जी कोई मोटरसाइकिल पे कोई बच्चे को बिठा के ले जा रहा है, चले कोई मोटरसाइकिल पे बिठा के कोई बच्चे को खींच के ले जा रहा है, बच्चों को खिलौने या टॉफियाँ देने के बहाने बुला रहा है, बच्चों को पैसे देने के बहाने बुला रहा है, या बच्चों को पढ़ने के बहाने बुला रहा है। मेरे ख्याल में ये भी घर पे एक जो है सिविल सोसाइटी का और मीडिया का मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा इसके अंदर रोल प्ले कर सकती है कि जो मदर्स हैं उनको एजुकेट करें कि अपने बच्चों को समझाएं कि आपने किसी गैर अजनबी के पास नहीं जाना, आपने अपने रिलेटिव से भी ये फासला रखना है। सो दे आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। फिर हमारा जो करिकुलम निसाब उसकी जो है तब्दीली बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे माशरती इस्लाह के लिए। लेकिन सर साहब मसला ये है कि लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते इस पर, डरते हैं, और जब बात की जाती है तो कुछ वालिदैन एतराज़ भी करते हैं। देखिए जुर्म को छुपाना मेरे ख्याल में ज़्यादा संगीनी है, यही कॉन्फिडेंस देना है सोसाइटी को। आप जब तक बुराई को सामने नहीं लेकर आएंगे, ये हिम्मत करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को कीचड़ से निकलने के लिए अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। अच्छा, तो जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, आप दौरा करेंगे उस रीजन का, कुछ और मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, उस पर कुछ काम ये हमारी कल तजवीज़ भी थी कि हम एज ए ह्यूमन राइट्स कमेटी लेट अस हैव अ रीच टू द पेरेंट्स, टू द विक्टिम्स। हम वहाँ जाएँ और ख़ुद समझने की कोशिश करें कि व्हाट आर द रूट कॉजेज़ और हम इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं, किस तरह से। अगर दे लैक कॉन्फिडेंस कि इसको रिपोर्ट करने में, सो वी शुड गिव देम कॉन्फिडेंस। अगर उनकी क्या मजबूरियां हैं हम उनको समझें, और अगर लेजिस्लेशन के अंदर कोई कमी है तो हम उसके अंदर अपना रोल अदा करें बीइंग द लेजिस्लेटर्स। और अगर ये समझ में आता है कि इंतज़ामिया उसमें कोई कोताही कर रही है तो फिर इंतज़ामिया के साथ जो है किस तरीके से निपटना है उसको भी हम जो है लेकर आएँ इस मसले को पार्लियामेंट में। वी कैन नॉट इग्नोर, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। मैं कहती हूँ बदनामी को भी निकाल दें। व्हाट आर वी डूइंग विद द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, फ्यूचर वाच हमारे बच्चे जो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सहर कामरान साहिबा वक्त देने का। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, अमेरिका ने कश्मीरी जिहादी तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन को कलअदम करार दिया है, क्या असर हो सकता है। अमेरिका ने कश्मीरी जिहादी तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन को कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इस कदम को अफसोसनाक भी कहा है आज की प्रेस ब्रीफिंग में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में शाइस्ता शफ़ी, जिनका ताल्लुक़ फोरम फॉर कश्मीरी यूथ से है, ख़ुद भी इनका ताल्लुक़ कश्मीर से है, 3 साल की थी जब यहाँ आई थी। और श्रीनगर से हमारे साथ एक कश्मीरी सहाफ़ी मौजूद हैं, रियाज़ मलिक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। रियाज़, पहले तो आपसे सवाल है कि अमेरिका का ये जो कदम है, ये कश्मीर में इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, मैं इन सब मामला को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जो इस वक्त अमेरिका और इंडिया का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चल रहा है, ऐसे में ये एक्सपेक्टेड थी कि ऐसा होने वाला है। कदम को कश्मीर में लोगों ने जो से इसका इस्तेकबाल नहीं, और नहीं लोगों में इस हवाले से जो जोश जज्बा है या नाराज़गी है, लोगों ने तो एक रूटीन का एक कदम समझा है और वो ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए वो मसाइल है, ये जो हिज़्बुल मुजाहिदीन का मामला है, एक तंजीम है यहाँ कश्मीर में फिट है और गिराई है यहाँ लोगों में, सबसे पुरानी है और लोग इसको करते हैं। इसमें अभी भी एक बड़ी मुकामी लड़कों की जो इसके साथ वाबस्ता है। अमेरिका की जानिब से इसका बराह रास्त कोई की अस्करियत पे पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, पाकिस्तान की सफारतकारी की जो की नाकामी का मोहब्बत है, उसका ये पाकिस्तान की नाकामी है कि सलाहुद्दीन को टेररिस्ट पहले घोषित, इससे पहले इन्होंने दहशतगर्द करार दिया था। जी, इसमें बदल गया। जी शाइस्ता, यहाँ आप कश्मीरी जो नौजवान हैं उनके साथ मुंसलिक हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ज़ाहिर है जो स्ट्रगल है वो तो चलती जाती है। नहीं, देखें, जैसे अभी ये फरमा रहे थे कि ये एक
हमें जैसे शायद ये मालूम था कि ये होने वाला है, हम शायद इसी का इंतज़ार कर रहे थे। ये चीज़ है कि हमें इन चीज़ों से अब कितना फ़र्क पड़ता है, हमें इन चीज़ों को लेके कहाँ जाना है, ये अब कश्मीरियों को देखना होगा कि कश्मीरी अगर पत्थर उठाता है तो भी टेररिस्ट है, कश्मीरी अगर किताब लिखता है तो टेररिस्ट है, कश्मीरी अगर बंदूक उठाता है तो टेररिस्ट है, कश्मीरी अगर सोशल मीडिया को एज अ टूल इस्तेमाल करता है तो टेररिस्ट है। तो ये देखना होगा हमें कश्मीरियों को भी, पाकिस्तानियों को भी और आलमी बरादरी को भी कि कश्मीरी करे तो करे क्या, कि अगर आप उनको कोई ऐसा स्पेस तो दीजिए कि वो अपनी आज़ादी मांगे। कश्मीरी कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं कि जो विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत सारे भारत ने आज़ादी हासिल की, भगत सिंह जिसको कि अभी इतनी वो श्रद्धांजलि पेश करते हैं, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, हमारा भगत सिंह बुरहान वानी है। तो कश्मीर को भी, कश्मीरियों को भी अपनी स्ट्रैटेजी को कुछ देखना होगा कि वो किस तरह आगे लेकर चले, लेकिन साथ साथ इंडिया को जो इसको पुरअमन रखने की सारी जिम्मेदारी जो भारत के ऊपर आती है कि उसकी 7 लाख अफवाज कश्मीर के अंदर हैं, इलीगली ऑक्यूपाई उन्होंने हमें किया हुआ है, सारे पैलेट गन्स और बुलेट्स वो हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, एग्रेशन वो हमारे ऊपर अपना रहे हैं, और फिर ऊपर से टेररिस्ट का लेबल हमारे ऊपर लगे तो ये फिर दुनिया को देखना होगा कि वो कहाँ जा रही है। लेकिन ऐसा ही लगता है कि दुनिया तो नहीं देख रही। रियाज, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब जो 15 अगस्त का जो एक तकरीर की थी उसमें उन्होंने बात की थी कि कश्मीर में ना गोली ना गाली चलेगी, अब बातचीत होनी चाहिए। लेकिन एक्शंस जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उससे तो ये जाहिर नहीं होता कि वो इंटरेस्टेड हैं बातचीत में। देखिए इसमें भी हम इस जो तकरीर थी मोदी की किले की फसील से उस एस्पेक्ट को हम देख रहे हैं। उन्होंने उस तकरीर में कश्मीर की मज़ाम आदत के हवाले से भी बात, उनके साथ कोई नरमी नहीं जाएगी, और साथ ही जिसको गर्दी कहती है और कश्मीर उसको आज़ादी तहरीक कह रहे हैं, मज़ामती कह रहे हैं, उसके हवाले से भी कहना था कि इसके साथ कोई नरमी नहीं बरतेगी और बकौल उनके जो गर्दे और हमारे लिए फिक्र है उनके साथ से निपटा जाएगा। तो ये जब से मोदी का ये जो आई है बीजेपी की गवर्नमेंट, तो हिंदू राष्ट्र का इस वक्त इनका जो निर्माण हो रहा है, तो ये चीजें एक्सपेक्ट लाइन्स पे चल रही है, और न आज और फ्यूचर में, अभी इमीडिएट फ्यूचर में ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि नरमी बढ़ती जाएगी, और इसके लिए लोग भी तैयार नहीं। तो उन्होंने समझ रखा कि फिलहाल 2019 तक जो भारत का अग्रजन होने वाला है उस वक्त तक कश्मीर के हवाले से कोई रिकॉन्सिलिएशन या मुफाहमत की कोई कोशिश नहीं होने वाली है, बल्कि मज़हब की जो सियासी क़यादत है दायरा तंग किया जा रहा है। साथ जो ऑपरेशन ऑल आउट का यहाँ चल रहा है उसके जरिए लगातार अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया जा रहा है। आने वाले वक्त में हमें लग रहा है कि इसमें कोई नरमी आएगी। जो गोली और जो गाली का मसला है कि लगाना है वो हम लोगों के लिए पैगाम, साथ साथ ये 2 चीजें ये हमें समझने की जरूरत है कि मोदी ने किस तरह कश्मीर इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बैक एड्रेस करके एक से 3 शिकार करने की। जी, अब रियाज ने इससे पहले भी जो एक बात की थी कि अगर हिज़्बुल मुजाहिदीन को कलअदम तंजीम करार दिया गया, सैयद सलाहुद्दीन को दहशतगर्द अमेरिका ने करार दिया, तो ये पाकिस्तानी सिफारतकारी की नाकामी है। मैं इसको वेस्ट का डुअल स्टैंडर्ड कहूँगी कि जब उनके इंटरेस्ट होते हैं कहीं भी तो वो अब किसी को भी हीरो बना सकते हैं, और जब उनके इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएं तो वो किसी को भी दहशतगर्द का लेबल लगा सकते हैं। हमने पहले भी ये देखा, हिस्ट्री में भी देखा, और अभी हम दोबारा भी लेकिन पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है उठाता रहे, आवाज़ उठाता रहे, अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पे भी हर तरह से, बल्कि कल ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात हुई थी जिसकी सरबराही की थी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की, और फिर उन्होंने दोबारा मकबूजा कश्मीर जो इंसानी के जो मज़ालिम हो रहे हैं कश्मीरों पे उस पर बात की थी। लेकिन हम अमेरिका को मनवा नहीं सके, दुनिया को मनवा नहीं सके, तो ये तो हमारी सिफारतकारी की नाकामी हुई। देखिए, जहाँ हमें अपनी गलतियों को भी देखना होगा कि बिल्कुल ऐसा है कि हम लोग उस तरीके से कश्मीर इशू को शायद हाईलाइट नहीं कर सके, लेकिन साथ साथ हमें भी देखना होगा कि दुनिया जानती है, दुनिया को नज़र आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अगर कश्मीर के उन अंधे बच्चों की खबरें दिखा सकता है, पैलेट गन्स, उन विक्टिम्स की तस्वीरें दिखा सकता है, द गार्डियन जब दिखा सकता है, तो ये तस्वीर चीख चीख के उनको बता रही हैं कि ये बच्चे कोई टेररिस्ट नहीं है, इनके हाथ में कोई बंदूक नहीं है, ये हिज़्बुल मुजाहिदीन के नहीं है। इंशा मलिक जो अपने घर में बैठी हुई थी, जो खाना खा रही थी, वो किस तंजीम की सरबराह थी?
जो बच्चे जिनको जो 5 साल के बच्चे, जो 7 साल के बच्चे, जो सर से लेकर पाँव तक जिनको बुलेट्स लगे हैं, वो और पैलेट्स लगे हैं, वो किस तंजीम के सरबराह या रुकन थे? हिंदुस्तान को ये जवाब देना होगा कि जिन्होंने घरों में जिन बच्चों। लेकिन शाइस्ता जवाब तो तब देंगे ना जब कोई पूछेगा। सब यही तो अलमिया ये है कि इस वक्त इंटरेस्ट जो हैं तमाम दुनिया के वो आ चुके हैं कि किसकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा है, किसके पास वेपन्स ख़रीदने और बेचने की ताकत कितनी है। तो अब जो अब दुनिया को ये बल्कि हमें कश्मीरियों को भी ख़ास तौर पर अब हमें समझ जाना चाहिए कि अब जो वो एक ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बना करते थे और जो किसी जानवर के मरने पर भी उसको बहुत बड़ा उसको एक इशू बना दिया करते थे, अब कश्मीरियों की जानें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रही उनके लिए, क्योंकि उनका जो बिज़नेस है, उनकी जो इकनॉमी है वो भारत के साथ अब जुड़ चुकी है। अब हमें नज़र आ चुका है कि जो पहले एक ढका छुपा सा होता था वाइट हाउस का कि हम कश्मीर का हमारा वही स्टांस है, अब क्लियरली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बता दिया है कि वो न्यू दिल्ली के साथ हैं। तो अब हमें भी, जैसे मैंने पहले कहा, कि कश्मीरियों को भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। रियाज, सोशल मीडिया, इंटरनेट पे अक्सर पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है? अगर आपने देखा होगा स्ट्रेटजी कश्मीर की आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। 90s से लेकर आज तक की जो मज़ामती तहरीक चल रही है उसमें काफी सारे बदलाव आए और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें तब्दीलियां होती रही है और होती भी है। हालात के जो तकाजे हैं उनका इदराक है। आज की जो नौजवान नस्ल है कि वो चीज़ों को बखूबी समझती है, वो उस खोज में बंधे हुए नहीं है, वो पूरी दुनिया पे उनकी नज़र है, वो ऑनलाइन रहते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें हालात का पता है और वही दुनिया की जो ये ग्रेड गेम चल रही है पॉलिटिक्स की, इसकी निटिग्रिटीज को भी समझते हैं। उन्हें पता है कि आगे कैसे करना है और यकीनन स्ट्रेटजी है वो चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है और ये एक एवोल्यूशन का फेज चल रहा है। यकीनन आने वाले दिनों में भी आप इस हवाले से तब्दीलियां देखेंगे, कुछ मजबूत इशारे मिले भी हैं ऐसी तब्दीलियों के। क्या मुस्बत इशारे हैं? जी मतलब हमारा जो आप देखिए, एक तो हमें पुष्टबल किया गया, पुष्टबल दीवार कि आप हमें एक एक्सट्रीम पे ले जा रहे हैं और एक्सट्रीम का फिर नतीजा ये होता है कि रिजल्ट भी एक्सट्रीम होता है। लेकिन आज की डेट में हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पढ़ रही है और उन्होंने सोशल मीडिया और जो की अल्टरनेट मीडिया अवेलेबल है, रिसोर्सेज है, उसके जरिए वो अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि पीसफुल मीनस से, डेमोक्रेटिक मीनस से, हालांकि उस पर भी यहाँ कदगन है, लेकिन कोशिश हो रही है कि ऐसे मीनस से अपनी बात दुनिया तक पहुंचाई जा सके। लेकिन शाइस्ता ने सही कहा कि इस वक्त दुनिया के इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आज ह्यूमन राइट्स वैल्यूज की जो बात है, चैंपियन जो है वो बात कर रहे हैं, उसकी कोई कदर जमीनी सतह पे नहीं है। पूरी दुनिया इकोनॉमिक इंटरेस्ट में फंसी हुई है। ऐसे में हमारी बात फिल वक्त शायद कोई सुनने वाला नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेफिनेटली इसका बिल्कुल आउटकम आएगा और आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि कुछ भला हो जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ फिलहाल 2019 तक किसी बेहतरी की यहाँ उम्मीद नहीं है ऑन ग्राउंड कश्मीर में। उम्मीद नहीं है। शाइस्ता और रियाज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने का, ये बहुत अहम था उस पर बात करने का। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जनरल ज़िया के बाकियात। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान के तीसरे आमिर जनरल ज़िया हक मुल्क में इक़्तिदार की कुर्सी पर तो 11 साल बैठे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत, समाजी और माशरती रवैयों, मईशत और मजहबी रवैयों पर अपनी ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आज भी हमारे माशरे में नुमायाँ अक्कासी कर रही है। फौजी आमद जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौरे इक़्तिदार में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान की फौज, अदलिया, पार्लियामान, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया में ऐसे अनासिर के बीज बोए जिनकी फसल हम आज बरसों बाद भी काट रहे हैं। 1973 का मुतफ़िक़ आइन अवाम का समाजी मुआहदा था। जनरल ज़ियाउल हक ने न सिर्फ इसे तोड़ा बल्कि इसमें आमराना मिलावट की। उन्होंने आइन को 12 सफ़े का किताबचा करार दिया जिसे किसी भी वक्त फाड़ा जा सकता था। अलमिया यह है कि पाकिस्तान की तकरीबन हर सियासी और मजहबी जमात में जनरल ज़ियाउल हक की बाकियात आज भी न सिर्फ फ़ाल हैं बल्कि मुल्क की इज्तिमाई फिक्री तरक्की को रोकने में पेश हैं। आलमी शोहरत याफ्ता मौरख आइन टालबूट अपनी किताब पाकिस्तान अ मॉडर्न हिस्ट्री में ताकतवर आमर जनरल ज़ियाउल हक का जिक्र करते हुए लिखता है कि अफगान जहाद के लिए अमरीकी डालों से 80,000 मुजाहिदीन तैयार किए, हज़ारों नर्सियां कायम की। यही मुजाहिदीन आज अलकायदा,
दाश और तालिबान के नाम से पाकिस्तान की सलामती के दर पे हैं और पाक फौज इनसे बरसरे पैकार है। जनरल ज़ियाउल हक ने कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के फिक्री बयानिए को तब्दील किया और सियासी इस्लाम के नाम पर नफरत अंगेजी, फिरकावारियत, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के बयानिया की बुनियाद रखी। आज वही बयानिया 70,000 मासूम शहरियों का कातिल बन चुका है और कायद के पाकिस्तान ने ज़िया की बाक़ियात की शक्ल इख्तियार कर ली। लम्हा मौजूद का कड़वा सच यह है कि आमिर मतलब ज़ियाउल हक के बाद आने वाली किसी हुकूमत ने भी पाकिस्तान के असासी बयानिया की तश्कील नौ के लिए कोई कोशिश ही नहीं की। 17 अगस्त 1988 को ज़िया की जिस्मानी बाक़ियात तो इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद के नज़दीक दफन हो गईं, मगर उनकी फ़िक्री बाक़ियात आज भी हमारे न सिर्फ सियासी, समाजी और मजहबी रवैयों में ज़िंदा हैं, बल्कि हर आन नारे भी लगाती हैं कि हाँ मैं ज़िया हूँ। फयाज राजा, डान न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। प्रोग्राम के आखिर में फेस पेंटिंग का मुनफरिद अंदाज, ये है हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदाफिज। Hello.